Well, once again, welcome to Speaking of Our Minds. And the best idea of this kind of videos is just to express the current thinking that I'm having, where I'm judging myself within into. I don't know if you can understand it in that way, but let me just kind of start telling the story. And basically, today something really actually something quite upsetting happened, and I was too rude against the person with whom I have the problem. So I must recognize that I really came just not be or continue to be like that because I was too reactive. Um, I was not thinking really what I was doing. Basically, yes, I mean, I don't know exactly what happened, but I went in and I thought that the best idea to going in is to tell her all the things that made me feel upset against her, and also acting upon ideas that I didn't even confirm if they were true or not. And so, yes, I mean, I just keep getting into this point, mas aí eu não acho muito a diferença das coisas, sabe? Pra mim é uma coisa assim meio estranha, meio esquisita. Eu não consigo enxergar direito o que eu quero saber, o que eu quero entender. Às vezes fica muito complicado para mim compreender as coisas. Eu não sei, na verdade, o que eu estou fazendo aí enquanto a realidade ou a exploração do ser mesmo, mas eu tô continuando aí num loop, tô me batendo de ponto a ponto dentro de um loop, onde eu não consigo sair. Eu tô sendo muito reativo, eu não tô atuando em base às coisas, eu não tô refletindo, na verdade. Eu tô só agindo, eu não tô pensando. E aí pra mim não tá adiantando mais, não adianta mais você conseguir continuar na mesma. Eu preciso virar, eu preciso mudar, aí eu preciso conseguir as coisas. Mas sabe, na verdade, é muito complexo, é muito mais complexo do que isso, sabe? Ser consciente não te faz Ser consciente não te faz atuar no momento das coisas, sabe? Só vai agir em base aos hábitos que você já criou, em base aos hábitos que nas crenças que você já tem. É sobre isso, em base que você vai começar a agir, é sobre isso, em base o que você já está agindo já. E aí, bom, aí, je sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, je comprends que ça, c'est des choses que j'ai dit souvent, mais ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent. Mais donnez-moi un petit moment parce que pour changer en français, je dois m'habiller, non, pas m'habiller, pas m'habituer, je dois m'habituer parce que l'accent, parfois, c'est un peu compliqué. Et je ne le comprends pas pourquoi, mais je n'aimerais de faire ça vraiment beaucoup. Mais quand je vous dis de mettre la maîtrise de l'accent, bah voilà, oui, de être les meilleurs accents presque natifs parce que ça, ce n'est jamais une vérité pour moi parce que je ne suis pas un natif. Et pour être ou avoir ça, vous devez habiter là-bas pendant longtemps, je dirais. Donc, pour moi, j'aurais habité là-bas et ça sera pas une option parce que ça, ce n'est pas sur mon point, mon objectif. Et bon, néanmoins, je crois que la suffisance de ce idée, c'est idée que j'avoue de ne pas être dans un entourage de
beaucoup d'idées, beaucoup de personnes, beaucoup de peut-être renseignements. Je n'étais pas assez entouré par ce type de contenu. Donc, je n'aurais pas une raison valide pour défendre mes idées maintenant. Il y a une conversation, non. J'ai eu une conversation hier avec un collègue de travail. Il m'a dit que quelque chose que je n'ai réfléchi pas si bien parce que ce n'est pas une réalité pour moi. Et en vérité, cependant, je suis d'accord avec ces idées. Je ne les comprends pas bien parce que je n'avais pas ce type de connaissances, je n'avais pas ce type de renseignements que vous devez y mettre et des efforts, du temps pour avoir ce type de connaissances une nouvelle fois. Et bon, je ne les comprends vraiment bien. Je ne les comprends vraiment bien. Tengo que reflexionar que las gafas en este momento se están volviendo una situación difícil dentro de mi personalidad, porque me gusta andar con gafas en los lugares que no son, o bueno, en la mayoría de los casos estoy queriendo usar las gafas. Siento que me hace ver como una persona diferente detrás de un escenario, no me hace sentir como tan nervioso ni ansioso. Estoy siendo muy reactivo, pero sí, las gafas me están haciendo creer que quizás puedo tener una personalidad distinta o diferente sin ningún tipo de inseguridad detrás de algo que no necesita ser visto o apreciado simplemente como meramente ser.